Caretana para rasul, bab 6. Debuna Agripa ka Paulus. Mara, bena oleh acaca kangkui abilai abekna. Jadi Paulus laju nyongcung pas ngajuagi pambileena Kantaria. Semolje Ratu Agripa, abdi dalem aras secek pocura, kenging ngajuagi pambilaan ajunanipun junan dalem. Perkara sedaja seerana kireng orang Yahudi ka abdi dalem. Kong langkong amarga junan dalem cek ngagelina ka adat sareng masalah-masalahipun orang Yahudi. Dadi abdi dalem nyoon ka junan dalem ngiring kasokana pesabar miarsaagi katerangan abdi dalem ka dinto. Sedajana orang Yahudi oning katipun apa odi abdi dalem ngabiti abdi dalem ki ngodenah. Sedajana pada oning cek ngabiti ki ngodah, abdi dalem ampun odi ian darana bangsa abdi dalem tibi Yerusalem. Reng orang Yahudi ampun abid se oning perkara abdi dalem. Ben menabi poron, reng orang Yahudi kebenekah kengeng nyaksee cek ngabiti ki dimen abdi dalem odi minangka orang Farisi kalaben atorok. Kasedajana atorane pon sepaling keras dalam agama abdi dalem. Ben samangken abdi dalem bada ekak dinto ia dilanah polana abdi dalem parcaja ka parjanjian si ebedi Gusti Allah ka pengetua abdi dalem sedaja. Parjanjian kepeneka jugan si arep-arep sareng 12 suku bangsa Israel. Kantos pada abekte ka Allah siang malam. Dadi polana abdi dalem parcaja ka parjanjian kepeneka Rato semolja, abdi dalem salah aki sareng reng orang Yahudi. Apa tantretan reng orang Yahudi sebeda ekak dito, minta parcaja ce alama audi pole orang sesedah. Ki dimin, abdi dalem tibi keduan pemangki, cek pona pa saus kodu elakoni sareng abdi dalem, kaangkui ngamoso Isa dari Nazaret. Bon pacet kepenika se elakoni abdi dalem Yerusalem. Kalaban sorat kobe sedari imam kepala, abdi dalem memasok ka penjara ring orang seesto ka Allah sebenyakna. Abdi dalem lamalan norok mupakat supaya ring orang kepeneka iyoko mate. Sering abdi dalem nyeksa ring orang kepeneka engan kenengana kebaktian supaya maksa ring orang kepeneka tak ngakoni sedati kepercayaan pon tibi. Ate abdi dalem arah secek panasah. Kantos abdi dalem jugan entar kata kota lainah nyersering orang separcaja ka Isa kepeneka. Kalaban maksud kepeneka jugan abdi dalem entar ke Damsik. Abekta sorat kobasa dari imam kepala. Ebekto abdi dalem ki bada tengah jalan. Rata semolja. Eboja beduk abdi dalem ningali bada sonar dari langit. Seateraan dari areh. Sonar kepeneka. Nera sakaleleng abdi dalem. Sarang sakaleleng aring orang seajalan asarang abdi dalem. Abdi dalem sarang selain pada labu ke tanah. Saamponepon kak dito. Abdi dalem lajuh merang suara si adebu ke abdi dalem ngangkui ocak Ibrani. Saulus, Saulus, arapa bek namik terus ngani aja singkok. Bek na bekal sakit adibi, mon bek na ros-terosan alaben pimpinan asalerana sedadi toan na bek na. Dadi abdi dalem atanya, pasera junan dalem Guste. Guste Isa adebu, sengkok ria Isa seekani aja bek na. Mara jaga pas manceng. Sengkok ngaton ka bek na. Polana bek na bi sengkok padet dia tang abdi. Bek na kodu notoragi ka orang lain. Apa se etangale bek na aretia. Parkara sengkok ben parkara apa si bi sengkok ki tutua kia ka bek na ebek tose bekal datang. Sengkok mabebas bek na dari bangsa Israel. Ben dari sa bangsa lain na sebeni Yahudi. Bi sengkok bek na esoroah entar ka sa bangsa Jeriah. Bek na kodu muka mata nering orang Jeriah. Supaya keluar dari petengah serta masuk ke terangah. Supaya sabang sejeria lopot dari kekobasa na iblis. Ben ekobasai Allah. Supaya kalaban parcaja kasengkok. Ring orang jeria bekal esepora serta bekal tetia anggota na umat pilihan Allah. Teti Ratu Agripa, abdi dalem terus tiar supaya abdi dalem taat ka pengatonan
seetarema abdi dalem dari Allah kepenikah. Abdi dalem rang terangan malai reng oreng, supaya pada atobet dari satu sana, sarta masra aki abe epon nga Allah. Sarang no tuaki dalam tengka kulina, je abe epon pacet ampon atobet, ongkuan. Abdi dalem notoraki parkara kepenikah, de ada epon Damsik, saampon epon kepenikah, Yerusalem, sarang sa antero Yudea, cuken antara nereng oreng sebeni Yahudi. Kak dinto seteti lantaran epon reng oreng Yahudi, nangkep abdi dalem pateleman soce, sarta tiar matiana abdi dalem. Namung kantos samangken abdi dalem ki etolong sareng Allah, kantos abdi dalem kenging manceng eka dinto, notoraki kesaksian abdi dalem ka sedejana oreng seraja sareng sekeni. Sateja se ia toraki abdi dalem ka dinto, tak lain dari se ampon buataki sareng pinapi katika dinto cuken sareng Mosa. Engki ka dinto cek rato penyelamat se ecenjiaki ala kak disa, kotu nangkung sangsara, sareng kotu teti oreng sede ada katibi, odik pole saampone seta. Sepaja kalaban jalan kepenikah, salarana kenging aperta aki parkara terang. Engki paneka kasalamatan kareng orang Yahudi, sareng sebeni Yahudi. Parapakna Paulus ngotaraki pambilaan Najeria, Festus aira. Bakna lah gila Paulus. Elmona bakna si banyak jeria, antadiaki bakna gila. Tapi Paulus nyaut, Abdina tak gila Guste semolja. Satejana se ia toraki abdi dalem kak ditoleres, sareng keluar dari pikiran sebodas. Rato Agripa ngageli ongku ka setejana parkara kak dito. Teti abdina bengal matorang terangan, ajunana rato. Abdina yakin tadak setongan dari setejana parkara gelak, seta ekau ningi sareng rato. Sabab setejana kepenikah, tak kadedian ekenengan seta tak ngetek. Guste Rato Agripa, punapa junen telem parcaja ka setejana seedo buaki pinapi, mana bicaipon peputun abdi telem, junan telem tanto parcaja. Rato Agripa laju adebu ka Paulus. Apa benai sogu gampang madadia sengko orang Kristen dalam bekto sesa kecek ria? Dalam bekto sesa kecek otabe se abid. Debuna Paulus, abdi telem nyoon ka Allah, supaya junan telem sareng setejana semersa aki abdi telem remaken kengengah daripada sareng abdi telem kaca bena kalentong kadinto. Di budina Rato, gubernur ben bernike serta sakapiana orang sebeda dia, laju bade jeke. Sadapana keluar, kapi bade saling ngocak. Orang rua tak andik kesalahan setonga, sepantas eokom beo koman mate, otabena penjara. Agripa laju adebu ka Festus. Orang ria lai kene ngocol, cek saking tak akuket supaya parkarana yatili kaisar.